told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you हेलो गाइस, आज मैं दिखाऊंगा कि ऐसी वीडियो कैपकट से कैसे एडिट करते हैं। gotta stay strong and fake a smile until I look कैपकट को ओपन कीजिए, but I've known you too long it hurts to यहाँ पे watch क्लिक your कीजिए, blue eyes यहाँ पे fade to क्लिक gray कीजिए, as you आपके fade सामने वीडियो आ away, जाएगी, उस वीडियो पे क्लिक कीजिए, as you नीचे fade कोने में क्लिक कीजिए, आपकी वीडियो टाइमलाइन में आ गई। Yeah, I'm about to fade away. वीडियो ज़्यादा बड़ी है, इसको छोटा करना है, यहाँ पे दबाइए और उसको डिलीट कर दीजिए। वो डिलीट हो गया। I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. फिर एक फोटो लेनी इसकी, स्क्रीनशॉट, यहाँ पे क्लिक के ऑप्शन में दबा के एक फोटो ले लीजिए और स्टाइल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, इसको भी डिलीट कीजिए। यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक, इसको ओपन होने दीजिए, थोड़ा आगे चलिए, I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you इस पे क्लिक कीजिए, guess you're trying to stay strong. थोड़ा टाइम लगेगा। Smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray अब वीडियो चला के देखिए, as you fade away. ऐसे उड़ने लगेगा। As you fade away. As you fade away. कोने में तीर का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो।